дуруд мегӯем барои он нафароне ки ин лаҳза бо мо пайвастанд ва моро тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истоданд. Барномаи «Интеллект» аст меҳмони хонадони шумо ва имрӯз мо аҳли эҷод омадем ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ва мехоҳем ки сабқатро миёни хонандагони фаъоли ин муассиса ба роҳ монем. Идома ҷолиб хоҳад буд. Бо мо бимонед. салому алейкум, худро маърифӣ намоед. Номи ман Содиқов Меҳрубон, хонандаи синфи 11 мактаби 53. хуб, Меҳрубон, барномаи «Интеллект» аст. Айни замон мо ба шумо якчанд саволҳоро пешниҳод менамоем ва шумо бояд ба саволҳо ҷавоб гардонед. Мешавад? Хуб. Саволи якум. Ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? Соли 1869. ҷавоби шумо қабул шуд. Саволи дуюм. То кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? 63 элементи химиявӣ, асосан 90 элементи химиявии табиӣ мавҷуд аст ки 28 асосан 118 элементи химиявӣ мавҷуд аст, 90 тоаш табиӣ ва 28 сунъӣ. ҷавоби шумо қабул шуд. саволи сеюм. Меҳрубон дорои вариантҳо мебошад ва шумо аз ин вариантҳо ба саволи мо ҷавоб меҷӯед. аз рӯи ҷойгиршавии элемент дар ҷадвали даврӣ чиро муайян карда мумкин аст? варианти якум массаи атомӣ, варианти дуюм валентнокӣ, варианти сеюм шумораи электронҳо, варианти чорум ҳар сеи вариантҳои номбаршуда. ҳар сеи вариантҳои номбаршударо аз ҷадвали даврии Менделеев масъал вай кардан мумкин аст, ёфтан мумкин аст. ҳам шумораи атомҳоро, ҳам шумораи электронҳоро ва ҳам валентнокиро. ба ҷавоби худ боварӣ доред? Бале. раваду ҷавоби дуруст дигар чиз бошад? Ба ҷавобам боварӣ дорам. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. саволи чорум. атомҳои металл дорои чӣ гуна радиусанд? хурд ё калон? Радиуси калон. ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи панҷум. ҳангоми зангзании металл кадом ҳодиса ба амал меояд? ҳодисаи оксидшавӣ. ин ҳодисаи химиявӣ ба ҳодисаи химиявӣ тааллуқ дорад. ба ҷавоби худ боварӣ доред? хуб, мегузарем ба саволи шашум. лейкоситҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд? вазифаи муҳофизатиро. ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи ҳафтум. беморие ки дар он сири дандон вайрон шуда дар он чирк ҷамъ мешавад, чӣ номида мешавад? карис. хуб, мегузарем ба саволи ҳаштум. фазои сайёраи мо ки бо кайҳон ҳамсарҳад аст, чӣ ном дорад? атмосфера. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи нуҳум. саволи нуҳуми мо чунин аст. суръат чист? суръат ба ин савол ман ҷавоб надонам. хуб, боке нест. саволи дигар дар пеш аст. мегузарем ба саволи даҳум. ба ақидаи файласуфони қадим оё ҷисм метавонад мустақилона яксон ва ростхата ҳаракат намояд? наметавонад. то ба он ягон чиз таъсир нарасонад, ҷисм худ ҳаракат карда наметавонад. меҳрубон, мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем ва агар шумо мехоҳед бидонед ки ба чанде аз суолҳои мо посухи дуруст гардонидед, пас то анҷоми барнома мунтазир шавед. маш. салому алейкум, худро маърифӣ намоед. ман Алишонова Шаҳидия синфи 11 Б дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 53 таҳсил мекунам. Шаҳидия фанҳои дақиқро дӯст медоред? бале. пас Шаҳидия фикр мекунам ки шумо иштирокчии тасодуфӣ дар барномаи мо нестед ва инҷо мо суолҳо омода намудем, албатта ки аз фанҳои дақиқ ва саволҳоро ба шумо пешниҳод менамоем. шумо бояд ба саволҳо то чӣ андозае ки метавонед ҷавоби дуруст пешниҳод намоед. мешавад? шумо тайёр? бале. пас шурӯъ менамоем. саволи якум. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ соли 1869 тартиб дошта буд. хуб, ҷавоби шумо қабул мешавад. мегузарем ба саволи дуюм. то кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? 63 элементи химиявӣ маълум буд ва дар замони муосир 118 элемент маълум аст ки 28 онҳо бо роҳи сунъӣ вай ҳосил карда мешаванд. Шаҳдия ба ҷавоби худ боварӣ доред. раваду ҷавоби дуруст дигар чиз бошад. шояд дар он давра 118 элементи химиявӣ маълум бошад. боварии комил дорам. хуб, ҷавоби шумо қабул мешавад. мегузарем ба саволи сеюм. Шаҳдия саволи сеюми мо дорои 4 вариант аст ва шумо аз ин 4 вариант ҷавоби дурустро интихоб менамоед.
аз рӯи ҷойгиршавии элемент дар ҷадвали даврӣ чиро муайян кардан мумкин аст? Варианти якум массаи атомӣ, варианти дуюм валеннукӣ, варианти сеюм шумораи электронҳо ва варианти охирон ҳар се вариантҳои номбаршуда. ҳар се вариантҳои номбаршуда. барои чӣ маҳз ҳамин вариантро интихоб намудед? фикр мекунед ки ҳамин вариант ҷавоби дуруст аст? бале. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. Мегузарем ба саволи чорум. Атомҳои металл дорои чӣ гуна радиусанд? Хурд ё калон? калон. ҷавоби шумо қабул шуд. Мегузарем ба саволи панҷум. ҳангоми зангзании металл кадом ҳодиса ба амал меояд? ҳодисаи химиявӣ дар он оксидшавӣ ба амал меояд. ҷавоби шумо қабул шуд. Мегузарем ба саволи шашум. лейкоситҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд? вазифаи муҳофизатӣ. ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. раваду ҷавоби дуруст дигар чиз бошад? не. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи ҳафтум. беморие ки дар он сири дандон вайрон шуда дар он чирк ҷамъ мешавад, чӣ номида мешавад? намедонам. боки нес мо дар пеш саволҳо дорем. мегузарем ба саволи ҳаштум. фазои сайёраи мо ки ба кайҳон ҳамсарҳад аст, чӣ ном дорад? атмосфера. мегузарем ба саволи нуҳум. саволи нуҳум чунин аст. суръат чист? намедонам. саволи даҳум. ба ақидаи файласуфони қадим оё ҷисм метавонад мустақилона яксон ва ростхата ҳаракат кунад? не. барои чӣ? барои он ки ба он бояд ягон таъсир ба ягон чиз таъсир расонад. хуб, шаҳдия мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем ва шумо то охири барнома интизор мешавед ва мефаҳмед ки ба чанде аз саволҳои мо ҷавоби дуруст гардонидед. раҳмат. ташаккур. салому алайкум, худро маърифӣ намоед. ман абдумаҷидзода маҳфуза хонандаи синфи даҳуми Б дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 таҳсил мекунам. маҳфуза ба омӯзиши илмҳои дақиқ шавқ доред? вале ман ба омӯзиши илмҳои дақиқ шавқи зиёд дорам. аз байни ин фанҳо, яъне фанҳои дақиқ кадомаш зиёдтар ба шумо писанд аст? зиёдтар ба ман химия писандтар мебошад. хуб, фикр мекунам ки ҷавоб гардонидан ба ин саволҳо агар шумо илмҳои дақиқро дӯст доред, осон мешавад. хуб, тайёр ҳастед ки мо бо шумо суолу-ҷавобро шурӯъ намоем? бале ман тайёрам. хуб, саволи якум. ҷадвали даврии элементҳои химиявӣ кадом сол тартиб дода шудааст? ҷадвали элементҳои даврии химиявӣ дар соли 1869 тартиб дода шудааст. ҷавоби шумо қабул шуд. саволи дуюм. то кашфи қонуни даврӣ чанд элементи химиявӣ маълум буд? то кашфи қонуни даврӣ 63 элементи даврӣ яъне вуҷуд дошт. ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале, ба ҷавоби худ боварӣ дорам. хуб, мегузарем ба саволи сеюм. дар ин савол барои шумо 4 вариант пешниҳод мегардад ва шумо аз ин 4 вариант ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод менамоед. савол чунин аст. аз рӯи ҷойгиршавии элемент дар ҷадвали даврӣ чиро муайян кардан мумкин аст? варианти якум массаи атомӣ, варианти дуюм валеннукӣ, варианти сеюм шумораи электронҳо ва варианти чорум ҳар се вариантҳои номбаршуда. ҷавоби дуруст варианти чорум аст. ҳар се вариантҳои номбаршуда дуруст ба ҳисоб мераванд. хуб, ҷавоби шуморо қабул намудем. мегузарем ба саволи дигар. атомҳои металл дорои чӣ гуна радиусанд? хурд ё калон? атомҳои металл дорои радиуси калон ба шумор мераванд. хуб, ҷавоби шумо низ қабул гардид. мегузарем ба саволи дигар. ҳангоми зангзании металл кадом ҳодиса ба амал меояд? ҳодисаи оксидшавӣ. оксидшавии металл ба ҳисоб меояд, яъне ба вуҷуд меояд. оксидшавии металл ва барангезандагии металл зангзанӣ ба ҳисоб меравад. шояд ягон ҳодисаи дигар ба амал ояд? оксидшавӣ набошад чӣ? не, оксидшавӣ ки ба ҳамин ҳодисаи химиявӣ дуруст меояд, оксидшавии металл ба ҳисоб меравад. хуб, модоме ки ин қадар боварӣ доред, ҷавоби шуморо қабул менамоем. мегузарем ба саволи шашум. лейкоситҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд? лейкоситҳо дар организми мо вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунанд. ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар. беморие ки дар он сири дандон вайрон мешавад, чӣ ном дорад? ин бемориро бемории кариес меноманд. яъне сири дандон вайрон мешавад ва ҳодисаи пӯсташавӣ яъне ба амал меояд. яъне дандонҳо мепӯсанд ва дар онҳо чирк ҷамъ мешаванд. ин ҳодисаро ҳодисаи кариес меноманд, яъне бемории кариес меноманд. хуб, мегузарем ба саволи ҳаштум. фазои сайёраи мо ки бо кайҳон ҳамсарҳад аст, чӣ ном дорад? атмосфера ном дорад ва бо кайҳон ҳамсарҳад мебошад. атмосфера. хуб, мегузарем ба саволи нуҳум. суръат чист? роҳи тайкардаи ҷисмро дар воҳиди вақт суръат меноманд ва формулаи он чунин аст. суръат баробари масофа тақсими вақт, яъне v баробари s тақсими t ба шумор меравад.
خب ما جواب شما رو قبول نمونده. میگذاریم با سوال آخران. با عقیده فیلسوفان قدیم آیا جسم میتواند مستقلانه یکسان و راستخطه حرکت کند؟ نه وای نمیتواند. تا یگان جسم دیگر یعنی با اون یگان قوه خود را نرساند و نمیتواند که خود به خود حرکت کند. خوب محفوظا ما همه جوابهای شما رو قبول نمودیم و تا آخر برنامه منتظر شوید و بفهمید که به چند از سوالهای ما جوابی درست گردانیدید. تشکر. دوستان عزیز خاطررسان می‌نماییم که این برنامه اینتلکت است که شما طریق تلویزیونی بهارستان تماشا کرده اید و حالا نیز سوال جوابی ما با اشتراکچیان دیگر ادامه دارد. ما رو همراهی نمایید. سلام علیکم، خود را معرفی نمایید. من اکرم فزیز خواننده صنف 11B و خواننده همین مؤسسه باشم. خوب عزیز، امسال که ختم کننده است در صنف 11 هستید، برای آینده کدام کسب را انتخاب نمودید؟ من میخواهم در آینده ترجمان شوم. و با آموزش زبان‌های خارجی مشغول هستید؟ بله، همزمان من با آموزش زبان‌های کره و با آموزش زبان‌های انگلیسی مشغول هستم. خوب با فن‌های دقیق چی شوق دارید؟ بله، با فن‌های دقیق مخصوصا با فن‌های شیمی و بیولوژی شوق و رغبت زیادی دارم. خوب اگر شما این فن‌ها رو دوست دارید، پس جواب گردوندن به سوال‌های ما برایتان آسان خواهد بود. آماده هستید که برای شما سوال‌ها رو پیشنهاد کنم؟ بله، آماده هستم. سوال یکم. جدول دوره المنت‌های شیمیایی کدام سال ترتیب داده شده است؟ جدول دوره المنتی سال 1869 با تشبث مندلیف ترتیب داده شده است. جواب شما قبول شد. میگذاریم به سوال دوم. تا کشف قانون دوره چند المنت شیمیایی موجود بود؟ تا کشف قانون دوره 63 المنت معلوم بود، کشف کرده شده بود. شاید 73 باشد؟ نه، به فکر من 63 است. خوب، جواب شما قبول شد. میگذاریم به سوال سوم. عزیز، در سوال سوم ما 4 وریانت برای شما پیشنهاد می‌گردد. از این 4 وریانت جواب درست را پیشنهاد نمایید. سوال چنین است: از روی جایگیرشوی المنت در جدول دوره چی را معاین کردن ممکن است؟ وریانت یکم ماسه اتمی، وریانت دوم ولی نوکی، وریانت سوم شماره الکترون ها و وریانت چهارم هر سه وریانت های نامبر شده. همه هر سه وریانت ها درست هستند. خوب، جواب شما قبول شد. میگذاریم به سوال چهارم. اتم های متال دارای چگونه رادیوسند؟ خرد یا کلان؟ اتم های متال دارای رادیوسی کلان هستند. جواب شما قبول شد. میگذاریم به سوال پنجم. هنگام زنگزنی متال کدام حادثه به عمل میآید؟ هنگام زنگزنی حادثه اکسیدهای متال به وجود میآید. با جای خود باور دارید؟ بله. خوب، اگر باور داشته باشد پس میگذاریم به سوال دیگر. لیکوسیت ها کدام وظیفه را اجرا میکنند؟ لیکوسیت ها وظیفه محافظتی را اجرا میکنند. سوال دیگر. بیماری که در آن سری دندان ویران می شود چی نام دارد؟ بیماری کاریس. خوب، میگذاریم به سوال دیگر. فضای سیاره ما که با کیهان همسرحد است چی نام دارد؟ اتمسفر. سوال دیگر. سرعت چیست؟ با این سوال شما جوابی درست ندارم. پس باقی نیست. میگذاریم به سوال دیگر. با عقیده فیلسوفان قدیم آیا جسم میتواند مستقلانه یکسان و راستخطه حرکت کند؟ نه، نمیتواند. طبق قانون یکم نیوتن اگر به یک جسم دیگر تاثیر نرساند آن حالت آرامی خود را تغییر نمیدهد. خب عزیز، ما همه جوابهای شما را که به سوالهای ما جواب گردانید قبول نمودیم و تا انجام برنامه منتظر میشوید و میفهمید که به چند سوال ما پاسخ درست گردانید. رحمت کلام. دوستان عزیز، برنامه اینتلکت به خاطر اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی تهیه می‌گردد و مقصد اساسی این دریافت چهره‌های نوی یعنی آموزندگان علم‌های دقیق به حساب می‌رود و دوستان عزیز این زمان در نزد ما اشتراکچی دیگر ایستاده سرول شناس می‌شویم و بعداً سوال جواب را آغاز می‌نماییم. سلام علیکم، نام شما چیست؟ نام من محمدی فیروزم، خواننده صنف 10B در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53 تحصیل میکنم. خب فیروزه، شما آماده هستید که ما با شما سوال‌ها رو پیشنهاد نماییم، البته که از فن‌های دقیق و شما با ما پاسخ‌های درست گردانید. بله. خب سوال یکم. جدول دوره المنت‌های شیمیایی کدام سال ترتیب داده شده است؟ جدول دوره المنت‌های شیمیایی سال 1869 ترتیب داده شده است. جواب شما قبول شد. سوال دوم. تا کشف قانون دوره چند المنت شیمیایی معلوم بود؟ تا کشف دوره شیمیایی 63 المنت شیمیایی موجود بود. شاید رقم دیگر باشد؟ نه، همین 63 المنت.
خب جواب شما قبول شد و سوال سوم ما فیروزه از دو سوال بالا فرق دارد به خاطر که در این سوال 4 واریانت پیشنهاد می‌گردد و از این 4 واریانت شما جواب درست را پیشنهاد نمایید. سوال چنین است: از روی جایگیرشوی المنت در جدول دوری چی را معاین کردن ممکن است؟ واریانت یکم ماسه اتمی، واریانت دوم ولن نوکی، واریانت سوم شماره الکترون ها و واریانت چهارم هر سه واریانت های نامبر شده. واریانت چهارم هر سه واریانت های نامبر شده. باوری دارید؟ بله. خوب میگذاریم با سوال چهارم. اتم های متال دارای چگونه رادیوسند؟ خرد یا کلون؟ اتم های متال دارای رادیوسی کلون میباشند. جواب شما قبول شد. میگذاریم با سوال پنجم. هنگام زنگزنی کدام حادثه به عمل میآید؟ هنگام زنگزنی حادثه اکسید شوی متال به وجود میآید. شاید حادثه دیگر باشد و جواب خود باور دارید؟ بله به جواب خود باوری دارم. همین حادثه اکسید شوی به وجود میآید. اکسید شوی متال. خوب اگر باور داشته باشید پس میگذاریم با سوال دیگر. لیوکوسیت ها کدام وظیفه را اجرا میکنند؟ لیوکوسیت ها وظیفه محافظتی را اجرا میکنند. سوال هفتم. بیماری که در آن سری دندان ویران می شود چی نام دارد؟ بیماری که در آن سری دندان ویران می شود کاریس نام دارد. بیماری کاریس. خوب میگذاریم با سوال هشتم. فضای سیاره ما که با کیهان همسرحد است چی نام دارد؟ اتمسفر نام دارد. سوال نهم. سرعت چیست؟ حرکت جسم را در واحد وقت سرعت مینامند. فرمولای سرعت برابر مسافت تقسیم وقت می باشد. خب آفرین. جواب شما را قبول نمودیم. میگذاریم با سوال آخران. به عقیده فیلسوفان قدیم آیا جسم میتواند مستقلانه یکسان و راسخط حرکت کند؟ نه نمیتواند. موافق قانون یکمی نیوتن تا اینکه به همین جسم قوه دیگر تاثیر نرساند و حالت آرامی یا اینکه حرکتی راسخطه منتظم خود را نگاه می‌دارد. خوب فیروزه ما هم جواب‌های شما را قبول نمودیم. تا آخر برنامه منتظر شوید و ببینید که با چند سوال ما جواب درست گردانید. سلام علیکم. خود را معرفی نمایید. من امیر و مسلمه خواننده صنف 11 ای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 53. خوب مسلمه فن‌های دقیق را دوست می‌دارید؟ بله. کدامش را زیادتر؟ الگبر رو. خوب شما آماده هستید که ما سوال‌های خود را که از فن‌های دقیق آماده کردن پیشنهاد نمایم؟ بله. خوب اگر آماده باشید میگذاریم با سوال یکم. جدول دوره المنت‌های شیمیایی کدام سال ترتیب داده شده است؟ جدول دوره المنت‌های شیمیایی منزلوف سال 1869 ترتیب داده شده است. شاید سال 1879 باشد؟ نه، سال 1869. خب جواب شما قبول شد. میگذاریم با سوال دوم. تا کشف قانون دوره چند المنت شیمیایی معلوم بود؟ تا کشف قانون دوره 63 المنت شیمیایی معلوم بود. خوب میگذاریم با سوال سوم. سوال سوم ما کمی فرق دارد به خاطر که دارای 4 واریانت است. شما واریانت درست را انتخاب نمایید. از روی جایگیرشوی المنت در جدول دوره چی را معاین کردن ممکن است؟ واریانت یکم ماسه اتمی، واریانت دوم ولن نوکی، واریانت سوم شماره الکترون ها و واریانت چهارم هر سه واریانت های نامبر شده. واریانت چهارم همه اینها را معاین کردن ممکن است از روی جدول دوره المنت های شیمیایی. خوب به جواب خود باور دارید؟ بله. میگذاریم با سوال چهارم. اتم های متال دارای چگونه رادیوسند؟ خرد یا کلون؟ اتم های متال دارای رادیوسی کلون هستند. سوال پنجم. هنگام زنگزنی متال کدام حادثه به عمل میآید؟ هنگام زنگزنی متال اکسید شوی متال و برقرارسازی محیط زنگ زننده به عمل میآید. شاید یگان حالت دیگر باشد؟ نه. به جواب خود باور دارید؟ بله. خوب اگر باور داشته باشید میگذاریم با سوال دیگر. لیوکوسیت ها کدام وظیفه را اجرا میکنند؟ لیوکوسیت ها وظیفه محافظتی را اجرا میکنند. سوال هفتم. بیماری که در آن سری دندان ویران می شود چی نام دارد؟ این گونه بیماری کاریس است که در آن سری دندان ویران می شود. خوب میگذاریم با سوال هشتم. فضای سیاره ما که با کیهان همسرحد است چی نام دارد؟ اتمسفر. سوال نهم. سرعت چیست؟ راه طی کرده جسم را در واحد وقت سرعت مینامند. فرمولای سرعت و برابر اس تقسیم ت. در اینجا و سرعت اس مسافت و ت وقت می باشد. جواب شما قبول شد. میگذاریم با سوال آخران. به عقیده فیلسوفان قدیم آیا جسم میتواند مستقلانه یکسان و راسخط حرکت کند؟
не наметавонад бе таъсири қувваи берунӣ ҷисм наметавонад ҳолати оромӣ ва ҳаракати ростхатаи мунтазами худро тағйир диҳад. хуб, мо ҳама саволҳои шуморо қабул намудем. Оё шумо гуфта метавонед ки тахминан ба чанде аз саволҳои мо ҷавоби дуруст гардонидед? ман ба ҳамаи ҷавобҳои худ боварӣ дорам. Ман боварӣ дорам ба 10 саволи шумо ҷавоби дуруст додам. хуб, айни замон шумо интизор мешавед то анҷоми барнома ва мебинед ки оё ин ақидаи шумо дуруст аст ва ё не. Яъне ба чанде аз саволҳои мо ҷавоби дуруст гардонидед. бале. бинандагони азиз, қарор доштем дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ва сабқат миёни хонандагони муассисаи мазкур чунин натиҷа дод. Меҳрубон Содиқов ӯ тавонист ба 9 савол ҷавоби дурустро пайдо намояд. Шаҳидия Алиҷонова иштирокчии дуюми мо ва ӯ тавонист ба 8 савол ҷавоби дуруст гардонад. Маҳфуза Абдумаҷидзода тавонист бо 10 ҷавоби дуруст худро дар барномаи мо муаррифӣ намояд. Азиз Акрамов аз 10 саволи пешниҳодшуда тавонист ба 9 то 8 ҷавоби дуруст пешниҳод намояд. Фирӯза Маҳмадиева хонандаи синфи даҳум аст ва ӯ тавонист ба 10 савол 10 ҷавоби дуруст гардонад. Муслима Аминова иштирокчии дигари барнома низ тавонист 10 ҷавоби дуруст пешниҳод намояд. Бинандагони гиромӣ, ҳамин тавр Маҳфуза Абдумаҷидзода, Фирӯза Маҳмадиева ва Муслима Аминова ба ҳама саволҳои мо ҷавоби дуруст гардонида ғолиби барномаи имрӯза дониста мешаванд. бинандагони гиромӣ, дар шоҳидии шумо саволҷавоб бо хонандагон ва натиҷаи сабқат нишон дод ки омӯзиши илмҳои дақиқ дар муассисаи мазкур хуб ба роҳ монда шуданд ва иштирокчиён тавонистанд ки ба саволҳои мо посухи дуруст гардонанд. Ва ин барномаи интеллект буд. Меҳмони хонадони шумо то барномаҳои дигар. Хайр.